Efek dari konflik dengan Iran kini mulai terasa di seluruh dunia. Ketegangan geopolitik yang melibatkan negara besar membuat kondisi ekonomi global semakin tidak menentu. Banyak negara harus menghadapi tekanan besar, mulai dari inflasi yang meningkat hingga biaya hidup yang melonjak tajam. Salah satu dampak paling terasa dari konflik ini adalah melonjaknya harga energi, terutama bahan bakar minyak, BBM. Di negara-negara seperti Amerika dan Eropa, harga bensin mengalami kenaikan drastis dalam waktu singkat. Fenomena ini membuat banyak bule merasa frustrasi. Mereka tidak menyangka harga energi bisa semahal ini, hingga menjadi salah satu beban terbesar dalam hidup mereka. Honestly, fuck gas prices. I'm done with this shit. The price of gas currently has me looking at a 60-minute walk. Like, it's not terrible. $5? 5? Are we serious? And I never see gas prices like on the rise either. It's not like I pull up and it's like, it's 80 cents higher than it was last time I filled up. It's like, no, all of a sudden I pull up and the pump is acting like I own a fucking yacht. This shit isn't funny, okay? Every trip I take now needs a board meeting. I'm just sitting there, take the pump out of the holder, put it in my car, give it a light squeeze, and just like that, it drains my bank account. The same way my life is draining from my fucking eyes. I sit there and watch those numbers go up and I stare at them like I'm waiting on some sort of medical result. It's terrible. Guys, check this out. This is absolutely crazy. How is regular 377, but Supreme is 462? What the fuck is that about? Di tengah kondisi global yang tidak menentu, Indonesia justru terlihat cukup stabil, terutama dalam hal harga BBM. Pemerintah dinilai mampu menjaga harga tetap terkendali, sehingga masyarakat tidak merasakan lonjakan ekstrim seperti di negara lain. Hal ini membuat banyak warga asing terkejut. Mereka melihat Indonesia sebagai negara berkembang, namun justru mampu menjaga kestabilan yang sulit dicapai oleh negara maju sekalipun. Bagi sebagian bule yang tinggal atau berkunjung ke Indonesia, ini menjadi pengalaman yang cukup mengejutkan. We want it full? No. We got it full. For the sake of 40,000, it's not worth it. You fill up your Yamaha here for a solid £2. Pretty good. Everyone's talking about fuel prices. I'm in Lombok, Indonesia. Let's compare the prices to Sydney, Australia, and see what all the fuss is about. Berapa? 300. Berapa rupiah? 300? 100. So it's 100. 1 million? No. No. 123,000 rupiah. So that works out to be like about $1 a litre. Not sure why we're paying $3 a litre in Australia and any other country. This is you pay 300,000, yeah? Yes, in Australia we pay 300,000. So we encourage all the Muslims worldwide to come and move to Lombok. Cheap fuel, great food. I don't know what the fuss is about. I think instead of Corona, they're calling it the new car owner virus. Assalamualaikum. Dan dari sinilah kita mulai melihat gambaran yang lebih besar. Konflik antara Iran dan Amerika bukan cuma soal politik atau militer, tapi efeknya benar-benar terasa sampai ke kehidupan sehari-hari masyarakat dunia. Harga energi naik, biaya hidup makin berat, dan banyak orang baru sadar betapa rapuhnya sistem global saat ini. Di saat negara-negara besar justru kewalahan menghadapi dampaknya, Indonesia malah menunjukkan ketahanan yang tidak banyak disangka. Ini bukan berarti tanpa tantangan, tapi setidaknya ada bukti bahwa stabilitas itu masih bisa dijaga, bahkan di tengah tekanan global sekalipun.